luontoille huitehalas, missä sitten sähmälät sai. Jos min perkulto oli muistolla sujena, kun tälle että mokal verkin lehke luontoon joka päivä vai tai kun kovoi kun parkkaan. Ja, nu håller jag på att jobba med den här biten som far ner så här. Det är nästan som en spricka ner till grunden. Och här kommer ju alla renar att ramla. Alltså de detter ner rätt och slätt ner i det här som redan är uppgrävt. Alltså jag måste ju justera det här för att se hur balansen i bilden är. Och därför måste jag eftersom jag inte har en precis skiss som jag kan följa, utan jag gör det på stoffet och sen går jag bak för att se, ja men det ser bra ut, nej men det ser inte bra ut. Så jag måste liksom hela tiden ändra. När man jobbar med en bild, det gäller att man får en balans i den, att betraktaren ska kunna vila sin blick här. Blicken ska inte liksom rusa hit och dit, för då får man ingen sammanhang i bilden. Så det är också det att hålla ihop bilden så att den ska ändå vara ren i dess form, men också att kompositionen ska hålla. Det ska vara naturligt att se på den bilden. Musta hoivattes lemas haapmette kovua tuolla pahpirannalla. Mä olen joku saikuutolla, mä mahtin nälkeä parkat skissi, kun mä juurtiin tässä uutolla mie tielle, masta tiepuhtaa. Tässä saavutin muuhun mietsen, että mun saamia arbeita missä oli mas tuotse min pirra. Ja minä lählökiensk sarkun pahperannalla minkalkat rahka helke tudsut. Esta avnassa saihan kohmokalkan vatsa, kohmokalkan parkatien ja tiedeli mun saamia arbeja. Jos kehtän sakkalta, että just tällä alukaunummin saamikkaskan tuojien. Mun oli huiluntulla svaljet sakkalta porkkoda Jag känner mig trygg när jag sitter och broderar. Jag går in i broderiet. För mig blir det som en vilopaus. Tämä on tuo me maalin rahkaa, me mun ta alkaan tuku pajella, että just min patsi pieltele teha võllis mun pizzan te puhtsu sorvitassa. Ta niin ka spetselahti man tehalas min sittale luontoa ja min elahus. Ja te puhtetta pieggamillut ja skaskua tällä uhkaus teuaska. Tako vuon me puhtaa lehke tuokapelle ja mun juurtan hui enkelihat. On pian peräkkäärre johtulat käinjo. Ja mun juurtan mitä min saamie käinjo, johtulat käinjo, jos kähtsää palka. Tällä juetaan me luontoa ies, jos olemme heiku vantarta ies jauhkaa tei käinjo, mutta toi roudarafi ja oddarafi mitä tältä juoksaa saa ilman alkei pervalti hiera. Just piattu kun luottais tohku pajasti ta peggamilluja.
tavaria. No kohta ei kalkea ruotsut. 1981, det här var efter allt de här demonstrationerna, så skrev jag en dikt som Nordnorsk magasin publicerade. Ingen frågade djuren vad de tänkte på när landområden skövlades och flyttleder skars av. Där träd stod förr spretar nu främmande underliga föremål upp, stela, hårda mot himlen, tätt ihop. Och när jag tänker på det här som jag skrev då 81, det är ju det som sker idag. Vi tåler ikke mer av det her. Det er slutt nå. Nå er det nok. Det er ikke første gang at de norske myndighetene trenger Men det tok ikke lang tid før politiet gikk til aksjon og fjernet. Tielelle ero just min kulttuuruan ja siin mahali makuudetakar haavit luntui ja etnamitta. Min halu kähtsalon kui varjali. No kuhkaasko min mahti takata. Jos johkast sovuolisia ta saamen mytologi de missä ilihtiä vattesvuoma missä ehonne. Ta niin kuin min jultihtimme kui varjali te heitnami me min hodsun luihkas. Ta niin kuin min näh omme seitnami. Tällä juokami min perä hodsun luihkas ja min kalka haltasi pormusvuokia mieltä vai pahte puolva mihkal keppissä heille ja tenja rikkoa kai mimisli. Hei. Ja hän on kohta på din växten ja. Mä näin puorakohta kierrettu ja puori ja. Ja jeilhas. Joko leiko kattenillo. Leikki. No. Tielellä kui tehals mobiilia muu kovoi kun kähsälän rahpat salmi ja muihtoli ja nämä miss kun le otne vel naamu ifta päivän minähtiän ollu. Taikun pastelis sakkalta kai kun min mahtettu ku reutai tullut uanjoa ellemi ja komin kalkat ellet vai piras ja luontua kalkat säytset.